اللهم صل على محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وجهرنا وبركتنا يا مولانا محمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاضرين. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة. يا رب وصه بالفضيلة. يا رب وارض عن السلالة. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن المشايخ. يا رب فارحم والدينا. جميعا يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب واغفر لكل مذنب. يا رب يا رب لا تقدر جانا الله يا رب. يا رب صل على محمد. يا رب يا رب صل عليه وسلم. الله يا رب. يا رب يا سامع دعانا. يا رب يا رب بلغنا نزور الله يا رب. يا رب صل على محمد. يا رب يا رب صل عليه وسلم. الله يا رب. يا رب توصلنا بنوره. يا رب يا رب بدأنا وأمانك الله يا رب. يا رب صل على محمد. يا رب يا رب صل عليه وسلم. الله يا رب. يا رب واسقنا جنانك. يا رب أجرنا من عذابك. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارزقنا السعادة. يا رب حطنا بالسعادة. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارزقنا السعادة. يا رب حطنا بالسعادة. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب واصلح كل مسلم. يا رب واغفر لكل معدي. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب نعدم بالمصفع. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل
الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا ربيع سامي والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع سامي والدرج أبقى يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السامي والدرج نحن جيران الحرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السامي والدرج نحن من قوم سكنوا وبه منها فيهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السامي والدرج وبآيات القرآن عنه فتعد فينا أخا الوهن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السامي والدرج نعرف لغتها وتعرفنا وسبا والبيت يا لكنا يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السامي والدرج ولنا المعنى وحيف منا وعلمان هاجا وعلمان هاجا وعلمان هاجا وكن وكوني يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السلام يا ربيع السلام يا ربيع السلام والدرج ولنا الخير الأنام عبو وعلي الأمور وعلي الأمور قد حسبوا يا رسول الله
العفو منه ساداتهم بجاور يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان يا ربيع الشان والترجي وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدار والزمان يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان يا ربيع الشان والترجي اسم زين العابدين علي وابنه الباقر غير ولي يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والترجي والإمام الصادق الحفل وعلي العلا اليقين يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والترجي وهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والترجي ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والترجي أهل بيت المصطفى طهري هم أمان الله الذاكرين يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والترجي صبحوا بالأنجم الدوري مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والترجي banjubi ala takunu kaja wa tausin billahi
minal fitani. Ya Rasul, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi, ya Rabbi, asani wa tawaji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sunnatullahi malat kawakib. Allah madhairi marrakiban najai. Sunnatullahi malat kawakib. Allah madhairi marrakiban najai. Ada hadis surah bismil habaib. Fahajja syukru a'tabar rakaib. Salatullahi Allah madhairi marrakiban najai. Pada jazba zimami wala ta'asuqha. Faqailu sawqiha lilhayyi jadi. Salatullahi pasti besara. وازداد القرص هيبة وقارا. وامتلأت السماوات أنوارا. ودست الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فهره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما تزوجت القبيط رب الحلق وذات الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ساكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله. اللهم صل على مرحبا يا نور عيني. مرحبا يا مرحبا. مرحبا يا الحسين. مرحبا يا مرحبا.
عيني مرحبا يا مرحبا طلع البدر علينا مرحبا يا مرحبا من ثنيات الوداع مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا يا مرحبا وجب الشكر علينا مرحبا يا مرحبا ودعا لله داعي مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ذو عيني مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا يا مرحبا أيها المبعوث فينا مرحبا يا مرحبا جئت بالأمر المطاع مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا يا مرحبا كن شفيعا يا حبيبي مرحبا يا مرحبا يا محشري واجتماعي مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا يا مرحبا ربنا صل على من مرحبا يا مرحبا خلى في خير البقاء مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا يا مرحبا واصبر الستر علينا مرحبا يا مرحبا يا مجيبا كل داعي مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا يا مرحبا أنت في كل جميل مرحبا يا مرحبا وجمال يا مطاعي مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا يا مرحبا قد تدليت لقلبي مرحبا يا مرحبا
musfiran duna kenai. Marhaban ya marhaban, Marhaban ya nur aini, marhaban ya marhaban, marhaban jada Husaini, marhaban ya marhaban. ala iskin damalin marhaban, taban tibai marhaban. Marhaban ya nur aini, marhaban, marhaban jada Husaini, marhaban. walabisna sauba izin marhaban, badatan fikir qai marhaban. Marhaban ya nur aini, marhaban, marhaban jada Husaini, marhaban. waradana sada waslin marhaban, qabla ayyami ridai marhaban. Marhaban ya nur aini, marhaban, marhaban jada Husaini, marhaban. Farhamna jami'an bi jami'in salihati. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi farhamna jami'an wa mu'anna sayyiati. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim Mustafa ya Sadat ar-Rahmani. Alaikallah ya Janani, Ya Mustafa ya Sabat ar-Rahmani. Ya badratin minna ya qurrat amani. Mada yu'abbiru an ula bikamali. Sallallahu Alaikallah ya Janani, ya Mustafa ya Sadat ar-Rahmani. alladhi asrak fi ufuqil ula, famahawta bil anwari kulla dalali. Naral kau ya lamal huda bin nuri wal inami wal ibdali. Allah Rabbi daiman abadan ala ibkari wal asali. Qad
خصهم رب الأولى بكمالي صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفاة الرحمن اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastajibu syafa'ata wa yarju rahmata wa rafata. Allahumma rahmati hajjana bil karim wa ali wa ashabi salikin al-manjil qayyum bidana ya ummati wa sunna bi jari khumrati wa sunna agadan bi jumrati wa astamil al-sinatana bi malahi wa surati wa il mutamassikin bi sunnati wa ta'ati wa minna ala bi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'al jannata fa inna awwalan yadkhuluha wa anjalu ma'u bi suri fa innahu ala man yanzilu warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamu. Allahumma ij'alna ziyaratahu bi kulli sana wa taj'alna ma'al ghafirin anka wa la'anhu qad rasina. Allahumma la taj'al fi majlisina haja ahli laka sataibi taubati junuba wa satabirdi maghfiratu yuba. Allahumma inna kana ma'ana fi sanatil madiyatil akhwan mana'u muqaddaru anil wudu'i ila misli falatarihimhum min sawabi haji sa'ati wa fadli. Allahumma arhamna ijazirna min ashabil qubur. Allahumma arhamna ijazirna min ashabil qubur. Allahumma arhamna ijazirna min ashabil qubur wa wafina li'amal salihin yabaqatanahu ala mawid duhur. Allahumma janna li'alika dhakir wa limika syakirin wa li'amalika ika min dhakirin wa ayna bitwatika wa maskurin wa jatawafatana fatawafana gaira mabtulin wa makhdulin wa atim lana min gabi khairan ajma'in. Allahumma qina syarra zalimin. Allahumma qina syarra zalimin. Allahumma qina syarra zalimin wa ajalna min sunnati haji dunya salimin. Allahumma jal haji rasul karim lana safian warzuqna bi yaumil qiyamati maqam rafi'a. Allahumma istiqna min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarbatan niyatun lana semua pada abada wa sunnata taliwaihi qadan. Allahumma ighfir lana nabi wa li abaina wa li ummatina wa li masyayikh wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li jami'il alaina wa li najna hajal khaira bi ajil sa'a wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat alaihi min al-amwat innakum mujibud da'wat wa qadiyal hajil wa kabirul khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidul lillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah. La ilaha illallah nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana indal mawtana fin nabi kalimatin syahadatan alim nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 191 yang berbunyi alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
yang artinya dialah orang yang selalu mengingat Allah, orang yang selalu berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil berduduk, sambil berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada azab dan siksa api neraka. Jadi di sini maksudnya dialah orang yang selalu zikir terus menerus, baik di waktu berdiri, baik di waktu berduduk, baik di waktu berbaring. Siapa yang berzikir itu pada hakikatnya la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir melainkan si zikir Allah itu juga yang berzikir. Nah jadi ada yang berdiri, ada yang berduduk, ada yang berbaring. Jadi berzikir ini tidak mutlak di dalam sajadah, tidak mutlak di dalam salat, tidak mutlak di dalam amaliyah. Di dalam jalan pun bisa berzikir, berdiri, berduduk dan berbaring. Di mana kedudukan zikir itu? Nih kedudukannya nih. Bunyinya hu Allah, hu Allah. Itu zikir terus tuh. Kita berdiri tetap pula. Nah, kita berduduk tetap. Kita berabah tetap. Bahkan tidur pun tetap dia berzikir. Tapi zikir siapa yang berzikir? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal-abdal yang berzikir itu nah, maksud abdal itu yang bujur, yang utama. Seabdal yang berzikir itu yang paling bujur, zikrullah, zikir Allah. Nah, bilanya kita berzikir kada bujur, bila kita berzikir salah. Yang benar itu adalah zikrullah. Nah, jangan lagi dipadakan Allah Ta'ala berzikir, namun sudah tahu berdiam, pakainya diam. Ini yang naik tadi nah. Ini yang dimaksud tadi. Ayo kita nak berzikir berdiri bisa, berduduk bisa, berbaring pun bisa. Karena tahu kedudukan zikir di sini bukan cuma zikir di lidah. Kalau zikir di lidah kita bisa lupa. Kada lagi mengata. Kalau zikir lidah bilanya kita guring kada kau lagi mengata. Tapi kalau zikir yang turun naik ada pada nafas, walaupun kita lupa tetap dia berzikir. Hu Allah. Walaupun kita di dalam tidur tetap dia berzikir. Hu Allah. Kita guring tetap nah. Karena bilanya bangun tengah malam, nak kami anak berwudu, anak salat tahajud tetap guring pulang kita tetap hu Allah. Lalu kita bangun tetap hu Allah. Siapa itu hu Allah? Aku Allah, ujar Tuhan, bukan ujar kita. Karena Tuhan telah menyatakan dirinya kepada insan manusia. Di dalam rahasia manusia itulah terdapat rahasia Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah menjadikan rahasianya. Maksud rahasia ini kayak ini. Wahai roh, berdiam aja. Nama lihat ini kan roh, nama dengar roh, nama jalan roh. Ujar Tuhan, rahasiakan aku pada ikam roh. Aku ya nama lihat itu ikam roh, aku ya ikam nama jalan. Tapi namun tiada lainnya adalah diriku juga. Nah itu yang disebut nang zikir terus menerus, zikir daim. Zikir daim ini maksudnya zikir terus menerus yang tidak pernah berhenti mulai dia lahir sampai meninggal. Ini dilahirkan, ini dilahirkan tetap huwa. Nah, jadi kekanakan tuh berzikirnya menangis. Huwa. Itu aku, dia Allah, aku, dia Allah, aku ini kenyataan Allah, aku kenyataan Allah. Sampainya menjadi kekanakan orang dewasa tetap zikirnya hu. Sampainya menjadi orang dewasa tetap zikirnya hu Allah. Apa itu Allah? Tuhan menyatakan dirinya. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa mengenali Allah, dialah Allah. Nang mencari Allah, dasar Allah. Nang mengenali Allah, dasar Allah. Tidak kita yang mengenali Allah, kada kita nang mencari Allah, melainkan Allah sendiri yang mencari Allah Ta'ala. Tapi dengan sifatnya, dengan kebesarannya, ini sifatnya nah. Amun tiada sifat, tiada manusia, tiada bersifat, tiada berwujud, jahir,
bagaimana menyatakan wujud yang batin. Nah, makanya Tuhan wallahu zahiru wallahu batinu. Dialah yang zahir batang tubuh, dia yang batin roh. Nah, jadi antara zahir dan batin saling bersatu. Bersatu tidak berkumpul, bercerai tidak berpisah. Itulah antara roh dengan jasad, itulah antara Allah dengan hamba. Nah, jadi itu tadi. Jadi ayo lagi kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelajari kita berzikir, yakinkan. Anak latihan berzikir umpamanya salat zuhur 200 kali berzikir, salat asar 200 kali, salat maghrib 200 kali, salat isya 200 kali, salat subuh 200 kali, 1000 sudah dapat. Cuma ambil zikir 3 pukulan aja. Kalau zikir 4 pukulan terbaik sedikitkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ambil 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi nyaman. Jadi digoyangkan. Jadi penyakit yang di dalam diri, baik jantung, baik apa itu asam lambung, dipukulnya. La ilaha illallah, la ilaha. Nah, itu caranya. Jadi kan digoyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. 200 sebelum sesudah zuhur. Ambil mikrofon dia nah. Orang buat berzikir. Jadi berzikir berjamaah lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 pukulan lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, 3 pukulan. Jadi nyaman pian, hinap nyaman. Bilanya sesak napas coba pian. Nah, jadi seolah-olah zikir ini memukul hawa nafsu dan penyakit yang ada pada diri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kita sambung di dalam batin kita Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 1 kali berzikir, 1 kali salawat, 1 kali berzikir, 1 kali salawat. Nah, jadi kada ketinggalan juga ini membaca salawat. Nah, jadi disitulah dia melatih. Karena arti daripada zikir itu tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau makna daripada zikir, aku Allah ujar sidin, kan ujar kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, aku Allah. Sesuai di lidah dan di napas. Hu Allah, aku Allah ujar sidin, kan ujar kita. Nah, ujar kita kada kita akan dibesi diri, kita akan bisa wujud, melainkan la mawjuda bihaqi ilallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya mawjud, hanya wujud Allah. Jadi lepas daripada ajab dan siksa api neraka, karena tubuh kita tenggelam, tubuh kita panah kepada tubuh Allah. Roh kita tenggelam kepada roh Allah. Kita kada besi tubuh, kada besi roh, melainkan zahir ini Allah, batin pun Allah. Siapa yang salat, zahir dan batin Allah. Nah, itu. Jadi disinilah kita merasakan, masyarakanlah wujud diri kita kepada wujud Allah. Panah di dalam kekadiman. Kan Tuhan kadim, kekal. Kita panah, tapi panahnya kita ini di dalam kekadiman. Sama jasmani. Nah, jasmani ini memang muhadas, tapi jasmani kita ini daripada yang kadim. Bilanya jasmani kita muhadas, batahan di muhadas hancur. Karena jasmani kita ini ada 4 unsur. Tanah, air, angin, api. 4 unsur. Tapi dikembalikan. Bila kita berpegang nalah tanah aja, kembalikan kita kepada tanah. Hancur di bawah tanah. Angin kembali kepada angin, babau. Air kembali kepada air, bangai. Api kembali kepada api, api neraka. Tapi kembalikan kepada yang satu, kepada nur. Tanah, air, angin, api. Tanah kembalikan kepada nur. Tanah, nur yang ada. Air kembalikan kepada nur. Air, panah, nur yang ada. Angin kembalikan kepada nur. Api kembalikan kepada nur. Jadi tanah tidak ada lagi, nur yang ada. Air tidak ada lagi, nur yang ada. Angin tidak ada lagi, nur yang ada. Api tidak lagi, nur yang ada. Jadi nur aja sebegi yang ini. Nah, zahir nur, sekarang batin. Batin ini kan roh. Jadi Nur Muhammad meluncur kepada roh, panah roh, nur yang ada. Nah,
Jadi memandang jasad seseorang itu nur, memandang roh seseorang itu nur, di atasnya lagi yang ampunnya nur, nurun ala nur. Liput. Nah, zahir dan batin bihaki kebenaran Nur Muhammad. Cacing kaulah memakan cacing daripada nur. Israel maulah mencabut Israel daripada nur. Mungkar nangkir maulah mananya ada. Karena mungkar nangkir daripada nur. Karena sumber terbit daripada Nur Muhammad sabaratan sesuai ujar baginda Rasul, anna min nurillah wal mu'minuna minni. Aku daripada nur Allah, orang mukmin seluruh alam ini daripada nurku. Karena ujar Tuhan, ikam cukup berpegang kepada nurku. Karena nur itu aku, nah jadi sempurna. Sempurnalah nur. Di dalam rahasia zat Allah Ta'ala kepada nur. Jadi kita kada hancur nur. Amun nur hancur, berarti jasad kita hancur lah. Nah, ayo. Amun nur hancur, berarti jasad hancur. Ada kita nur ini hakikatnya kadim, Lah. Itu Nur Muhammad yang di dalam. Kalau Nur Muhammad yang di luar ini muhadas. Tapi jangan bertahan di muhadas. Nah muhadas ini daripada yang kadim. Muhadas daripada yang kadim, daripadanya. Mun muhadas balik ke muhadas tetap hancur. Tapi muhadas daripada yang kadim berarti di dalam kekadiman. Itulah Nur Muhammad jadin batin. Karena Nur Muhammad pedang bermata dua. Bila ke atas kadim, ke bawah muhadas. Ke atas kadim, ke bawah muhadas ini maksudnya baru-baru dan hancur. Tapi daripada yang kadim. Pian umpamanya umpat berdiam lawan orang sugih. Padahal pian susah. Tapi pian dengar akhirnya berumpat berupang lawan orang sugih-sugih. Nah itu sama. Yang ini muhadas. Berupang jurang berpingkut bertitik kepada yang kadim, jadi kadim. Jadi jangan ragu lagi lah. Zahir dan batin ini Nur Muhammad. Itu jalannya tadi. Orang kayak pajar apa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu ya sifatnya Allah, itu kenyataan Allah, itu menjadikan zat wajibul wujud Allah Ta'ala. Jadi jangannya ibaratnya mancis itu, api itu zatnya, mancisnya, nurnya. Jadi berpegang kepada mancis, berpegang kepada nur. Karena di dalam rahasia mancis ada api. Kalau kita berpegang kepada api, kira panas dan luyuh hangus. Tapi berpeganglah kepada nur, kada tersalah. Karena nur itu yang memang wujud diri Tuhan juga. Nah, kita daripada Nur Muhammad daripada Allah Ta'ala. Nah, jadi pada hakikatnya asal kita dari apa? Asal kita daripada Nur Muhammad kembali kepada Nur Muhammad atas Allah. Ada tertinggal juga Allah Ta'ala-nya. Nah makanya amun kita daripada nur kembali kepada nur. Nah di situ maksudnya jangan bertahan di nur, itu maksudnya lah. Kita kan daripada nur kembali kepada nur tapi atas Allah Ta'ala juga. Di mana Allah Ta'ala-nya sudah rahasia Allah Ta'ala nyatanya kepada Nur Muhammad. Ya ini nah. Nah, makanya disuruh meresapkan akan Nur Muhammad pada zahir dan batinmu, pada jasmanimu dan rohanimu. Meresapkan kayak ini. Kadang lagi bicara masalah jasad, kadang lagi melihat mata nur yang melihat, kadang lagi montong yang berpandir, nur yang berpandir, kadang lagi batis yang berjalan, nur yang berjalan. Nah, roh pulang. Nah, tidak ada roh, panah roh, nur ada. Nah, itulah maksudnya meresapkan, memasrahkan akan Nur Muhammad pada diri kalian. Nah ini masalah sudah. Tapi dua tadi, Nur Muhammad yang muhadas ke bawah, Nur Muhammad yang kadim ke atas. Jadi muhadas kadim, muhadas kadim, muhadas kadim. Jadi yang muhadas dari yang kadim kembali kepada yang kadim. Jadi nyatakan turun naik nafas kita ini berzikir sehari semalaman 24.000. Ini kita berzikirin lah. Bu Allah. Sejam 1.000, 2 jam 2.000, 3 jam 3.000, sehari semalaman 24.000. Nah, itu yang zikir kada keputusan. Kalau mulut putus 2.000, 3.000 putus, kita guring putus. Tapi kalau nyahu Allah tidak putus, kecuali dia innalillah baru dia putus zikir. Berarti dia meninggal diakhiri dengan zikir. Inilah ujar Rasulullah, mangkana fi akhirul kalam la ilaha illallah jannah. Barang siapa mengakhiri hidupnya dengan zikir, zikir Allah maksudnya, kada zikir kita, maka surga. Akhiri kalam ikam, jangan ikam nama kalam. Barang siapa mengakhiri kalamnya, maka surga. Ini kita kada bakalan lagi akhiri.
Neng kita malas kita bakalan akhirnya jangan aku nambah kalamullah. Nah itu maksudnya akhirlah kalam ikam, jangan ikam lagi nambah kalam, melainkan kalamullah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Al-Fatihah.